उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाली कश्ती यूनान के जनूबी साहिल पर डूब गई। यूं रोजगार की तलाश में निकलने वाले सैकड़ों तारकीने वतन समंदर में गर्क हो गए। अफसोसनाक खबर यह है कि इसमें बेशतर पाकिस्तानी सवार थे जो लुक़्म अजल बने। ये कश्ती कैसे डूबी, जिंदा बच जाने वालों ने क्या क्या इंकिशाफात किए, पाकिस्तानियों को कश्ती की निचली जगह पर क्यों रखा गया और तहकीकात क्या कहती हैं, इन सब सवालों के जवाब आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस होशरुबा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, बुध को माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक छोटी कश्ती लीबिया की बंदरगाह से इटली के लिए रवाना हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के तारकीने वतन सवार थे जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। बेरोजगारी से तंग आए इन नौजवानों ने ख्वाबों की तकमील के लिए यूरोप की राह ली, मगर तरीका गलत चुना और बीच रास्ते कश्ती डूबने से इनकी मौत वाक़ई हो गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये कश्ती यूनान के जनूबी साहिल से 50 मील की दूरी पर डूबी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और जिंदा बच जाने वालों ने खौफनाक हकायक से पर्दा उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कश्ती में 800 के करीब अफराद सवार थे। हालांकि ये कश्ती इतना लोड बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। माहीगीरी में इस्तेमाल होने वाली छोटी कश्ती पर इतने इंसानों को सवार करना बहुत बड़ा मुआशरती जुर्म है। इंसानी स्मगलरों ने कीमती इंसानी जानों की परवाह किए बगैर सफर का आगाज किया। इस साने में जिंदा बच जाने वालों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक 3 दिन तक ये कश्ती पानी पर सफर करती रही। इस दौरान ओवरलोडिंग की वजह से इसका इंजन भी खराब हुआ, जिसे ठीक करने की कोशिश में यह कश्ती 7 घंटों तक खुले समंदर में रुकी रही, मगर इंजन को मुकम्मल तौर पर ठीक न किया जा सका। इससे कबल कश्ती में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसने हालात मजीद गंभीर बना दिए। हुआ कुछ यूं कि मंगल की शाम को कोस्ट गार्ड के एक बहरी जहाज ने पीने का साफ पानी इस छोटी कश्ती तक पहुंचाने की कोशिश की। जब पानी की बोतलें कश्ती पर फेंकी गईं तो पानी के हसूल के लिए कश्ती पर झगड़ा हुआ और तवाजुन बिगड़ने से कश्ती हिचकोले खाने लगी। नाज़रीन गिरामी, मुमकिन था कि यह कश्ती उसी वक्त डूब जाती, मगर कश्ती पर मौजूद इंतजामिया ने मामला संभाल लिया और तारकीने वतन को तहम्मुल से काम लेने का कहा। अगले रोज यानी 14 जून बरोज बुध को ये कश्ती यूनान के जनूबी साहिल से 60-70 मील के फासले पर थी तो इसका इंजन फिर से खराब हो गया और कश्ती की रफ्तार सुस्त होने लगी। कुछ देर बाद गश्त करने वाले कोस्ट गार्ड्स का एक बहरी जहाज इन तक पहुंचा और रस्सी की मदद से जहाज को बांधकर साहिल पर ले जाने का मंसूबा बनाया गया। लेकिन जैसे ही बड़े बहरी जहाज ने इस छोटी कश्ती को खींचा तो ये उलट गई। यूं सैकड़ों तारकीने वतन समंदर में जा गिरे और पानी के बहाव के साथ बहने लगे। इस साने के खौफनाक हकायक से पर्दा उठाते हुए जिंदा बच जाने वालों ने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। एक वीडियो में एक नौजवान बता रहा है कि हमारी कश्ती को जानबूझकर डबोया गया और फिर हमें बचाया भी नहीं गया। काफी देर तक वहां 4 शिप्स खड़े रहे, लेकिन किसी ने हमें बचाने की कोशिश नहीं की। एक हेलीकॉप्टर भी आया, मगर वो आसमान में परवाज ही करता रहा। इसके अलावा एक कार्गो शिप भी वहां आया, लेकिन वो लोगों को बचाने की बजाय वहां से निकल गया। इस इंसानियत सोज वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। बेयारो मददगार अफराद को डूबता देखकर रेस्क्यू टीम्स ने इन्हें बचाने की जहमत तक नहीं की। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने इंकिशाफ किया कि वो खुद तैर कर साहिल तक पहुंचे। ये तो इनकी खुशकिस्मती थी कि वो बगैर कंपास के साहिल की सिमत तैरते गए और कुदरत ने इन्हें साहिल पर पहुंचा दिया, वरना इनकी मौत भी वाक़ई हो जाती। जबकि जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने यह इंकिशाफ भी किया कि कश्ती इंतजामिया ने चुन चुन कर पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में रखा, जिसकी वजह से यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की हो सकती है। दोस्तों, इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक कश्ती पे सवार सब पाकिस्तानी निचले लेवल यानी बेसमेंट में मुकैयद थे और यही वजह है कि कश्ती डूबने पर वो बाहर निकल नहीं पाए। कुछ जराये के मुताबिक इन पाकिस्तानियों की तादाद 300 से मुतजावज हो सकती है। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि कश्ती पिछले 5 दिन से इसी जगह घूम रही थी, मगर कोस्ट गार्ड ऐसी कश्तियों को टेक्निकल बुनियादों पर इग्नोर करते हैं। जैसे हादसा होने पर कह दिया कि हमें इतलात लेट मिली थी। इस साने में 100 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई, जिनमें बेशतर पाकिस्तानी हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। जबकि पाकिस्तानी कौंसल खाने ने 12 पाकिस्तानियों के जिंदा बच जाने की तस्दीक भी की है। नाज़रीन गिरामी, ना ही ये पहला वाकया है और ना ही आखिरी। इसके बाद भी लोग पाकिस्तान, इराक, शाम और लीबिया वगैरह से भागकर यूरोप जाने की कोशिश करेंगे और मारे जाएंगे।
ہمارے حالات عراق، شام، لیبیا اور جنگ زدہ دیگر ممالک جیسے ہی ہیں اور ہر سال ایسے واقعات میں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ لیگل طریقہ سستا لیکن کافی کٹھن ہے اور ہر شخص ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہ طریقہ نہیں اپنا سکتا۔ اس لیے سب سے آسان طریقہ کشتی کے راستے بھاگنا ہے۔ اب جبکہ کسی نوجوان میں ایک کام کا جنون ہو اور اسے کام کرنے کا موقع نہ مل رہا ہو تو وہ غیر قانونی راستے سے بھاگ کر جان داؤ پر لگا کر کام کرنے کے لیے جانا پسند ضرور کرے گا۔ المیہ یہ ہے کہ آزادی ایک ساتھ لینے کے باوجود آج پاکستان کے نوجوان کشتیوں میں ہجرت کرتے ڈوب رہے ہیں اور ہندوستانی نوجوان ہر بڑی کمپنی کے سی ای او سے لے کر تمام اچھی پوزیشنز پر جمے بیٹھے ہیں۔ پاکستان سمیت دیگر غریب ممالک میں بھی بے روزگاری نوجوانوں کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس پر حکام کو سوچنا چاہیے۔ دوستو، یونان کی صدر کیٹرینا ساکیلا روپولو نے کیلا ماتا کی بندرگاہ کا دورہ کیا تاکہ ریسکیو اور زندہ بچ جانے والے افراد کی دیکھ بھال کے بارے میں سینئر حکام سے بات کی جا سکے۔ یورپی کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ یونان کے ساحل پر کشتی کے تباہ ہونے کی خبروں اور متعدد اموات کی اطلاع سے بہت غمزدہ ہیں اور لاپتہ افراد کی تعداد سن کر انتہائی فکر مند ہیں۔ دوسری جانب جہاں یہ سانحہ قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بنا، وہیں انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان ان انسانی اسمگلروں کی تلاش میں ہے جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے نوجوانوں کو کشتی پر سوار کروایا۔ کشتی حادثے کے بعد ریسکیو کیے گئے افراد کے بیانات کے ذریعے 14 پاکستانی انسانی اسمگلرز کے نام سامنے آئے ہیں۔ انسانی اسمگلرز کی شناخت سامنے آنے کے بعد گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق انسانی اسمگلرز میں سے 5 کا تعلق گجرات سے ہے، جن کے نام شفقت، فیصل سنیارا، آصف سنیارا، حاجی ذوالفقار اور میاں عرفان ہیں۔ انسانی اسمگلرز میں ریاست اور جاوید اقبال کے نام بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ منڈی بہاولدین کے ساجد وڑائد اور مدثر کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ڈسکا کا رانا نقاش اور عابد نامی شخص بھی انسانی اسمگلرز کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ مریدکے کا انسانی اسمگلر ریاست اور سیال کوٹ کا ندیم اسلم بھی انسانی اسمگلنگ کے کام میں ملوث پائے گئے ہیں۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے انسانی اسمگلر طلعت کیانی کا نام بھی سامنے آیا ہے، جن کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام کو چاہیے کہ ایسے انسانی درندوں کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ وہ نوجوان نسل کو لالچ دے کر ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس سانے میں ہلاک ہونے والے تمام مسلمانوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میں سے کوئی دوست غیر قانونی طریقے سے یورپ کے خواب دیکھ رہا ہے تو یہ ویڈیو خدا کے لیے اپنے اس دوست کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔